siya ni guys. Ato dire butang. Butang balang hoy guys. Para ako dire. Ato ba guys ha 5 minutes. 5 minutes. Lamit ni guys ba? Ano guys? Healthy eh. Ayan na to guys, palalamig. Na guys. Mag-eat na tabalang hoy guys. Eat na tamay. Okay. Eat na ta. Wala. Balag po eh.